Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Chandra Bhatyar. My name is A3202000187. In here I will read a story about Oscar Wilde the story. In English and Indonesia it's sentence. Okay. We are his slave. Kita adalah budaknya. But this is a free land, says the young king. Tapi ini adalah tanah yang damai, kata Raja Muda. You are not man's slave. Kamu bukanlah budak siapapun. In war, weak men are the slave of strong men. In peace, poor men are the slave of rich men. Dalam perang, orang lemah adalah budak bagi orang kuat. Di kehidupan, orang yang miskin adalah budak dari orang kaya. Are you all slaves? Apakah kalian semua budak? Yes, the women and children, the young and the old, young and the young. Ya, laki-laki dan anak, orang tua dan yang muda. Suddenly, the young king sees the cloth on the machine. Akhirnya, Raja Muda melihat pakaian dalam mesin. It is cold, too much. The young king terrified. Raja Muda itu terkagum. You're making some very beautiful good cloth. What is it? Kamu membuat banyak pakaian emas yang indah. Apa itu? It is for the coronation robe of the young king. Itu adalah jubah penobatan bagi Raja Muda. The man replies. Jawab laki-laki itu. When the young king heard, he screamed and woke up. But then he saw the yellow moon at the window and soon sleep again. Ketika Raja Muda mendengar itu, dia ketakutan dan terbangun. Tapi kemudian dia melihat bulan kuning di jendela dan segera tidur lagi. He had another dream. Dia mempunyai mimpi yang lain. This was the second dream. Ini adalah mimpi keduanya. He is in a long boat. Dia berada di sebuah perahu panjang. The sun is very hot and 100 slaves are rowing the boat and working. Mataharinya sangat panas dan ratusan budak sedang mendayung perahu dan bekerja. The master of the boat is giving order. Pemimpin dari perahu itu memberikan perintah. He is a black like ebony and has a red silk turban on his head. Dia hitam seperti ebony dan mempunyai sorban merah yang terbuat dari sutra di kepalanya. In his ears he has big silver earring. Di telinganya dia mempunyai anting-anting silver yang besar. Someone is whipping the slave while they walk. Seseorang mencambuk budak-budak itu selagi bekerja. Finally, the boat arrived in a small bay and the master threw the anchor and a long rope ladder into the sea. Akhirnya perahu sampai di pelabuhan kecil dan pemimpin melemparkan jangkar dan tangga tali panjang ke laut. Some men take a young slave. Para laki-laki itu mengambil budak yang paling muda. They tie a heavy stone on him and throw him into the sea. Dia mengikatnya pada sebuah batu yang besar dan
melemparkannya ke laut. The young slave disappeared into the water but returns to the boat many times. Budak muda itu menghilang dalam air tapi kembali ke perahu berkali-kali. Every time he returned, he has a beautiful pearl in his hand. Setiap kali dia kembali, dia membawa mutiara yang cantik di tangannya. The master of the ship looks at the pearl and put them into a little green bag. Pemimpin dari kapal melihat ke mutiaranya dan meletakkan mereka di dalam tas hijau kecil. The young slaves returned to the boat for the last time. Budak muda itu kembali ke kapal untuk yang terakhir kalinya. He is very pale and tired. Dia sangat pucat dan lelah. In his hand, he has a very beautiful pearl. Di tangannya dia mempunyai sebuah mutiara yang sangat indah. The pearl is round and white like the moon. Mutiaranya bulat dan putih seperti bulan. But the young slaves' ears and nose are full of blood. Tapi telinga dan hidung budak muda itu penuh dengan darah. He fall and dies, but the master of the boat laughs. Dia jatuh dan meninggal, tapi pemimpin dari perahu itu tertawa. He takes the pearl from the young slave hand and the other slave throw his dead body into the sea. Dia mengambil mutiara dari tangan budak muda itu dan budak lainnya melemparkan tubuh matinya ke laut. This pearl is for the scepter of the young king, he says. Mutiara ini adalah untuk tongkat dari raja muda, katanya. When the young king heard this, he screamed and woke up, but he saw the star at the window and soon slept again. Ketika raja muda mendengar ini, dia ketakutan dan bangun, tapi dia melihat bintang-bintang di jendela dan segera tidur kembali. It's all and for me. If there any mistake, I beg for your forgiveness. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.